এতটুকু আছে। কোন কি বলেছে বলে? জানে। ये हो गया। मैं तो बोलती ना। तुम होता नहीं। तब तो हुआ। मैं तो बोलते ना। क्या कहीं डाल तुमने? रोटी हंगा हुआ। कहीं कैसा खोल से गिर गई तो?
कुत्ते की गट्टू खींचते हैं। जाते रही छोटी छोटी। उनके कुत्ते गट्टू खींचते हैं। उड़ जाते हैं। कहाँ फेंकते नीचे। अरे अभी तो खाया। अरे यार देखने बैठ। रे बाहर बैठेगा शाम के टाइम। आदि उनके